So ginubra ko ra yung video nga ra mainly because nga abong gapangutan na with regards sa paggamit it as pass. Well, nag-confirm sa akong channel, pero I found out na if you are doing bike packing or doing bike touring, you may have to use S-Pass if you're going through sa ibang mga regions. So you still need to have S-Pass. Now, may una nga app pro S-Pass, which is pero the app nga ron nga makita sa Play Store hay bukod aron it app nga kinahanglan ninyo. Actually, what ay mat app para sa mga users. So the app nga sa Play Store hay ana pagat aron it nga government agencies. Okay, kung i-type natin na app, una ang nakabutang S-Pass scanner for authorities. Bukod ay maura it S-Pass nga kung siin ka mo mag-login. Now, ano ra atong gamiton kung magamit kita kara? So we will be using browser tana. So either may Opera browser ka mo, which is Daya, or maadto ka mo sa Chrome nga browser. I-type lang ninyo rin s-pass.ph and then member login. So before mag-login ka mo, make sure nga may inyo nga ginatawag nga registration. So kinahanglan mag-register kita dahil daya nga ra, S-Pass nga ra will serve as sort of a digital passport para sa new normal. Which means kung kinahanglan mo mag-travel vaccinated ka, naka additional input ron sa imong record. So kinahanglan kita individually may imong S-Pass. So for this instance, maobra kita it as S-Pass nga account. Una na akong account, pero for the sake of Ryan nga Juan, I'll use another number. Kinahanglan na biro imong cellphone number ngay ilagin nimo. So I'll be using another number. Okay, para sa mga bago. Okay, para sa mga bago, una sa phone naton, makita natin nga may nakabutang member login. Una, of course, una logo, una ang PNP, una na DOST, una at IATF, OCD, DLG. So, sila yung member login. Pero hindi ka mo ka-login kung wala pa ka maka-register. So, base mangawa ka mo nga, one man na registration. Sa idagong paron imaw. So scroll down. Pag scroll down gamiton imo nga kuan nga ipapanaog imaw. Do you know? Ginatawag nga scroll down. May nakabutang are you traveling? Click here to check requirements. Ayaw ta ka mag-adto una karon kung uwa pa ka mo ka register. So adto ka mo sa makita naton do LGU travel policy table, by the way. Okay. Sa LGU travel policy nga ron table, may una ka nga mga iba-iba nga mga kwan, nga mga categories. May una nakabutang restricted, which needs travel coordination permit or TCP. Or unrestricted, may una nga nakabutang no TCP needed. And then unrestricted but passing through restricted. So for example, imaw naghalin mo sa area nga unrestricted pero gaagi imaw sa restricted area, pero magapasod ay mo sa unrestricted area. Like for instance, halin imaw iya sa Metro Manila, which is unrestricted, not Metro Manila. Let's say Batangas. Going to nagapasa gaagi mo sa Kalibo, and then on the way, let's just say ito imaw ba diretso sa Dumaguete. So unrestricted Dumaguete. So daya nga nakabutang mo sa yellow.
need travel pass through coordinate permit or need travel pass through permit or TPP. Iba ro TCP ag iba ro TPP. Ro TCP hay para sa gauli sa ring lugar. Ro TPP hay sa gaagi kata sa lugar nga ron. Notice, for travelers going to destinations that are currently not using S-Pass, please coordinate directly with your destination LGU. Now, in this case, gagamit it as pass ro LGU Kalibo. Bukod niyang Kalibo kundi the whole of Aklan. Mandatory nga mag-register tanan sa s-pass.ph. So, scroll down. Pag makita natin nga, una, search your province, kung ayaw kapag pinutaroy niya ron. Dahil wa pa nga ni ka mo ka-register. So, birahon pag ninyo una sa ubos, bukod ni mo pagka-friendly roan ng pag-set up it up nga ra. Usay ka mo it nakabutang nga, masunod actually karon, hay, create an account. So, create your personal S-Pass account using your phone number and get your own QR code. So kung may imot ang sarili gagi nga naka-register ka ni gagi, may imot ang sarili nga QR code. For this instance, para sa raya nga demo, ipakita natin paano mag-create it account. Makita natin do member registration nga nakabutang. Kung makita natin na sa ano karon, sa riyan nga ibabaw, required field si Mao. So kinahanglan imo nga phone number. So in this instance, mabutang kita aton nga phone number. At kinahanglan nga actual phone number dahil hindi imo ma-register dayon. Dahil kinahanglan imaw it nga confirmation sa imo nga cellphone. So I'll be using another number which is sa bihak na ko ni cellphone. Of course, hindi ko pakita ang number na kon. And once na naka-input kit imong phone number, you go to confirm. So i-confirm na rin imong phone number. Now, kung imong phone para sa mga techie guys ay may auto field or automatic insertion it field ay madali ron. Kapi pa una man yagi naka-register imo, nakabutang ta imong number sa internal cellphone imo. Pero kung ga-type ka, i-type mo lang. So, kin-type naton ro aton nga cellphone number. By the way, buaro 0. So kung nag-obra kita ikuan, itaya nga registration, buaro 0. So 92 or 90 or instead nga 090 or 092 ay maumpisa kating sa 9. And then click ro next. So according kara, looks good. So your phone number format is valid and available, meaning wa pa hi-register din number nga ron. So i-click mo okay, nakabutang man yagi nga, you can click ro okay. And then next, obra kat login information. So this time obra kat password. Depende kimo ro imong password, pero make sure nga matandaan nimo password nimo ag ikaw gang maka-remember sa password nga ron, because again daya nga ra mag-serve as your digital passport. That means nga kung mag-travel ka, hindi ka pwede magdali-dali, dahil kung mag-register ka or mag-login ka para sa travel nimo, kinahanglan nga may at least 24 hours nga loop time para mag-respond kimo ro authorities, especially kung gasugod ka sa mga restricted areas like Aklan, especially Kalibo. Now, hambal ka ra, ubra ka password. So, I'll be making a password also. Of course, hindi ko papakita ang password. And the same thing that you will do. Do not show your password. Now,
kinahanglan ro imong mga personal detail. Make sure nga kompleto ro imong pangalan, kompleto ro imong mga addresses. Importante mo. Kung daywar imong name like myself, Terence June, kinahanglan nga doble ro imong kwan. Kinahanglan nga magbutang ka man ibutang mo daywan imong name. For Americans, they only have a first name and a second name. Kung may second name, sa iba what second name. They don't have middle names. Bukod na typical middle name nga ron. Iyagatan sa Asian countries, bukod Asian countries, kundi sa Philippines, pero may middle name. So for me, so butang ko na akon nga middle name. And then last is to input your family name or surname. So suffix are titles. So for example, Miss, Mr, or doctor, depende. The suffixes are only usually makita sa mga Filipino ng mga kwan. Sa ibang matang nasyon, mataan sa naggamit. So if you're a foreigner and using this, mangawa ka siguro. And then of course, click through sex. May selection, male, female, or nakabutang rather not specify. So una man nakabutang man. And then permanent address, sining permanent address. For this instance, select ano yung permanent address. That means nga kung siin kat imo naga-reside yun. Taga-Aklan ka, pero imo tag-residence hay kung siin kat imo nagakuan, kita na. So make sure ibutang nimo ro imong permanent address. So for this, I'll put Region 6. What is the province? Of course, Aklan. The municipality, Kalibo. House number. So i-state man imo nga house number. Kung may auto-fill imo nga kuan, then okay, pero for the rest, hay no need magkuan. So i-type nimo kung ano rin imong address. Then email address, kinahanglan ro email address dahil pag sabat kimo, for example, magpadaga it QR code ro mga restricted areas, like for instance Akalibo, nag-issue rin travel coordination permit, and those TCP will be issued via your email. So kinahanglan kita na may email ka. That will be difficult para sa ibang bukon nga tech savvy or ano plus popular term techie. Pero dayon kita makaron, uwa it contact, uwa gon it kwan aga, uwa gon it chance nga maghininyo para gang makalusot sa kung sino nga politiko o sino una nga mga tampulanong kilagananda para makalusot. So this is all digital. This is a mix between or approval karagana nga system hay mix between the national government and then the provincial government dayon. In this instance, through email nga ginapadaghan nimo sa mga documents nimo, hay i-share ito sa provincial. And then the province, the provincial tourism office are the ones nga naga-review karon, and then that's why nagapangayo sa 12 hours or 12 to 24 hours para i-review nanda dahil kabuabo ang gasugod sa makaron nga mga request. And then i-ano ray naton, once nga nga gin-identify ni Mao nga okay yun doon ang mga documents, ipadagara yun do TCP or travel coordination permit una sa inyo nga email address. That's why nga kinahanglan ro email address. And then of course, you input your age. Dahil wa kita na ila nga may malusutan kita, aray nga mga mga trafficking in persons. So i-input rin ro age. I won't show you my age. So client, anong klase ka nga client? So on my case, LGU. So i-click ko LGU. Kung national government agency ka, i-click mo national government agency. Kung student ka, student. Others nga uwa nakabutang iya, pwede mong i-click ron. And then nga para sa classification nimo kung ano ka, pwede mong individual. For in my case, I'll click LGU. That's LGU ako. And then
nakabutang ka ra, may una ron nga yung terms of service ag may privacy notice. Take the time to read those, hindi magdinali. So by creating an account, you agree to the terms of service and privacy notice. I understand that upon registration in this espass.ph, my personal data such as name, address, contact number, and email address be collected, used, stored, retained, accessed, or deleted and shared only to respective LGU for my application. That means nga, rayang mga data ang gin-input nimo nga ra ay pwedeng makita ron sa gina-applyan nimo travel coordination permit nga LGU sin kagadto. For my application for travel coordination permit and or travel pass-through permit in conformity with the Republic Act 11469, I also acknowledge the following rights: right to be informed, for erasure or blocking, to file a complaint, to damages, and to data portability, which is protected under the provisions of RA 10173. So pwede mo i-click ra yun submit, but we wish nga may una nga similar ka ra nga s-pass.ph nga matawag naton application para sa Android or iOS, which is anay Apple. Agud mas madali imaw dahil kung saraya nga ra account for this instance sa browser, matcha bukon imaw nga friendly even for a techie guy, matcha malisod actually, hindi mo usoy ag-abo nga complaints kamon sa LGU with regards sa kuwan. That's why nga gin-ubra ko lang ro video nga ra. This is two ways for those, especially sa akon nga channel, which is Electric Mountain Bike, for Electrek Philippines, but also para sa mga naga-travel going into Kalibo or into Aklan, you can use this. So click right no, submit. So I'm going to click submit. Oh, nakabutang iya. Hay gina pa confirm nga imo nga kuan if you're human or not. So of course click human. I am human. Dahil nga rahay para ma-determine nga bukon autofill ro ginaobra nga ra ag bukon it nga bot or let's say nga automated ro ga kuan kara ro ga obra. So it says here, please click on the image of bicycles. So I have to check kung may mga bicycles, and then i-click na kon, and then click ro check. Okay, so okay ang gano. Nakasugod do pa. Pero that means nga kinahanglan ko i-confirm. So you have to click do confirm. Okay, so once registered, adto kita sa dashboard. So the dashboard dahil inyo nga ng welcome screen, and as you can see, nakabutang man inyo pangalan. If you are traveling, it says here, if you are traveling, generate your documents using this link or click the Are You Traveling link on the menu list provided. Check your submitted applications on your My Applications page. For example, nag-apply ka gon it nga travel coordination permit sa Kalibo or kung anong area siya sa Aklan, hay i-click mo yung mouse sa My Applications. Agud makita mo ro progress. Again, the approval is not with us, it's not with the LGU Kalibo or any other LGUs nga below sa provincial level. Do among maublagat ana, although gina-wish namon nga kami ro pwedeng maka nga let's say approve, amon yun ang obra is to track down, tanaw namon kung ano ro inyong mga kung ano ro nakabutang una sa details ninyo, kung may mga pangutana ka mo with regards to one of the reasons nga why nga ginobra ko ra yung video nga is because nga abong nagapangutana with regards to registration of course sa use. So dayon nga ra, let's go sa usage one. So paano magamit it s-pass.ph, presuming nga nag-login ka gon. So nag-login kita aton nga information, in-login nyo naton do atong number. Again, hindi ka mag-start sa 0. Bugaro 0,
So iro number nimo hay 90912 924 karon i-start ka sa 9, hindi mag-start sa 0. And then i-butang mo imo nga cell phone number. So it says here I have no travel history. So nga ano kararo aton nga pilion. So for this, if you are traveling, generate your documents using this link or the link nga are you traveling. So ako pinuto na ko no are you traveling nga link. Dato nga tong ginpindot na kon, by the way, that's do naka-red nga tong are you traveling. Dato ang pinindot. So it says here, are you an APOR or authorized person outside residence from a government agency? So if yes, click yes. If no, click no. So let's say nga bukon ako, I don't work for the government. Let's just say nga traveler ako, any type of traveler. So i-click ko na no. Pag-click ko sa no, pangutana rin, are you in an ECQ or MECQ area? That's the reason why nga bukon it allowed ro pag-travel up to now kung bukon kat returning resident. According sa nga sa explanation do it aton nga province, ro returning residents are those nga na stranded within sa span nga to nga for example kadto sanda sa Metro Manila sa NCR Plus bubble before nag-close, before nag-NCR Plus bubble, which is or during. So ginatanaw karon do itinerary nanda nga kuan sa da, pero kung naka-stay ko ting ito pilang several months pat nagagi before nga nag-close or NCR Plus bubble, nag-ECQ sanda and now MECQ, then hindi ka giting ma-qualify. You are not considered as a returning resident. And don't ask me kung haman makaron do nga reason karon, because I don't know also. That's according sa sa guidelines. Now for those traveling essential, may medical nga mga reasons, may mga kung ano-ano po ng reasons, then definitely pwede ka mo ma-qualify. Now if you are from an ECQ or MECQ area, i-click mo ro yes, and then you will see nga nakabutang stay at home. For restricted ECQ MECQ status, you're advised to stay at home, meaning hindi ka proceed, hindi ka pwede nga mag-apply because you are in an MECQ or ECQ area. Okay? So tandaan natin nga hindi pwede giting makagapos yung dahil karon. Now let's say essential travel ka or you're not in an ECQ MECQ area, i-click mo ro no. And then mangutana sanda, what is your current location? Again, kung ginbutang ni mo ro kwan, let's say imong ginbutang hay Makati, NCR bubble imo. Hindi pa makaron makita ro kwan, pero later magwa ron as kwan disqualified imo. Hindi man gihapon makayapos ron. So for example, kung siin kiting halin nga anong agbukon kat ECQ MECQ area, madto kita sa let's just say Batangas sa pinakakuan naton eh. Let's just say you're coming from Nasugbu, Batangas. And then where are you going? Of course, para sa best nga maintindihan aton, let's go to Aklan. You can type, and says here you have Malinaw, Nabas, New Washington, Numancia, Tangalan. There are a lot. Nakabutang tanan doon restricted because nga provincial restriction aton. So in the case of this, i-type per Kalibo, it says here Aklan-Kalibo restricted. Click na kon, and then you will see nga nakabutangon imaw. Scroll up naton. You need to apply for a travel coordination permit. Please check the requirements of your destination LGU. Now kung i-scroll up naton, pag scroll high, scroll up, scroll down. Then you scroll up So for the non-techie types,
Dahil ro pag scroll down papanaog, pag scroll up pasaka. So gin scroll up naton, nakabutang imo ron destination LGU requirements. Access www.touristboracay.com. Now daya nga ra for those sa sugod yata Aklan mainland, pwede na i-click ro nga nagod ma-directa ito. No need nga kuan, for example, actually buko niya Aklan mainland dahil nga ra, clarify natin buko niya Aklan mainland kundi sa whole of region 6 nga ra pwede magamit sa touristboracay.com nga ngayon. So pwede mag-agi sa Espas, i-click ni mo touristboracay.com, then madiretso ka sa kuan para mag-apply it QR code. Now let's go sa sa mga requirements. So first name, OHDC nga ron nga ginapadaga kuan hayo online health declaration card. Ana ron it kuan sa Aklan Traveler matagapon nga padaga, pero doon nga para sa internal gataron within region 6. Now kung gahalin ka sa ibang lugar, raya nga ni mga requirements for travelers coming from outside Western Visayas. From outside Western Visayas, it means nga sa Gua Western Visayas, screenshot of the OHDC confirmation page. So that means nga kinahanglan mag-apply ka to dahil kinahangan mo ro QR code, and then kinahangan man do Philippine government issued ID. So gina-upload mo man dayon doon, and then negative RT-PCR result, saliva or nasopharyngeal, or saliva which is sa mouth, tip. Red Cross has a saliva nga kuan nga test that is more affordable than the nasopharyngeal, which is through the nose. Mas madali imaw, same as ano man gyapon mo nga ginabaton. So pwede kang makaadto sa Red Cross una sa area ninyo. Okay, take note man nga with regards sa negative RT-PCR result nga there are only 3 days allowed, which is 72 hours roan nga validity. So after karon that's why nga kung amat nga naga-close down nga mga areas gabayl-baylo it mga kuan, like for instance sa tabo sa NCR plus bubble, amon nga advice ka to, di ba nag-extend imaw, amon nga advice ka to hay make sure nga makapangutana anay kamo sa mga authorities idto sa area ninyo bukod iya, dahil hindi wa kamit idea kung dahil karon sandat ay turo kasahit karon kung ma-extend sa daw hindi agod, hindi ka mo mag-paswab and then all of a sudden hay masayra ninyo nga gin-cancel gali your flight bukod at kuan yun doon, bukod valid yun dayon. So wa gid it excuse karon. Again, the system is automated. That's one of the reasons, one of the difficulties man dayon sa automated nga system. One of the advantages is maduga ro mga person-to-person approach nga kung si Enduin no iba nga nagrason nga naga-spread the virus dahil mga kilaga, ginatawgan, istorya, makagapos dayon. Saraya nga system, hindi ka makabasta-basta. Aside from that, you have to have your travel details nimo. So only Kalibo International Airport can cater to those who will be traveling via air. Ruyin nakabutang iya kara. So for passing through, kung ikaw hay gaagi kagating sa Kalibo, for instance gadiretso ka sa ibang lugar, you need ro screenshot it OHDC confirmation page kata nag-apply ka sa province nga itong QR code, you need that. Doon na ipakita nimo, by the way, pag abot nimo. Then Philippine government issued ID, and then S-pass travel passing through permit with other provinces as final destination. So for example, gaadto ka di, pero imong nga niya ka nag-agi sa Kalibo, pero imong diretso or Kalibo International Airport, pero imong diretso ay ito sa Rojas City, then you can do that, but may una nga yang apply kang iba, which is the PPP or travel passing through permit. Nakabutang nga where are you going, select the final destination, which is the province, and then the travel details nimo. For returning Aklanons, kinangan ng gihapon una screenshot it OHDC confirmation page or yun nga ron nga QR code it province, kinahangan do yun yarn. And then
And the date of travel should be the date of return for 5 days after departure date. This is a short term. So, kaya nga raro, tawag naman nga kung amat nga mga essential travel, mga limited amount. So, you have to return within 5 days. Sorry sir. Within 5 days rin mo nga pag travel. Kinahangan mo government issued ID, or travel details nimo, which is included on round trip ticket nimo, agud masayran nga within 5 days ka. That means nga wa ka it need mag-attach it RT-PCR result. That's only within 5 days. Returning aklanon sa rin nga ron. Now, sa returning residents, heroin nga na stranded because of the lockdown, or let's say do NCR plus bubble nga lockdown. So, royun do, returning sa residents nga ginat-categorize. Multiple traveler documents can be sent in one email. Just include a listing of the names. Pwede imaw ron, at least. Pero, documents dapat ay 12 hours before. 12 hours before imaw. Wait for the email response, successful or unsuccessful, of the final validator. The validation team processes the QR code within several minutes from receipt of email and usually responds within an hour, which is, I'll be honest, bukon it nga wahasunod ay nga ra. If processing is unsuccessful, an email will be sent to you requesting for additional requirements or clarification. Please immediately comply with this to avoid delays in the QR code. So, QR code abi it province ay una nag-rely sa email nga ron, and that's why nga kung amat hindi ka po sa iba because nga uwa nga ni it na-receive pa nga QR code. If processing is successful, a copy of the OHDC or the QR code will be sent back through email. So aside from approved imo nga sa SPAS, may una kapagid nga QR code. By the way, naka-attach man karon una ro kuan aga ro executive order ginbasehan dayon nga restriction nga ra. So siin kita naga-apply, siin kita naga-click it kuan dahil makita naton para sa Aklan travelers within Aklan or ito nga to nakita naton nga gina-click man naton nga to para sa Aklan province nga QR code. Pero ro TCP or travel coordination permit hay una pagida sa pinakaidagom. So scroll down sa pinakaidagom, makita natin to apply for travel coordination permit and you click this one here. Once nga gin-click naton, and depends sa internet nimo, request tayo imaw imo nga kuan emergency contact person nimo. Sino yung contact person nga ginabutang? I-type man nimo ro yon, ibutang nimo. As you can see, may unang nakabutang emergency contact person. So ibutang nimo ro emergency contact person nimo, and then do anang contact number ibutang man nimo. Then kinahanglan daro date of departure. Once nga gin-click nimo ro yun ron, may drop down yung dayon doon kung siin may una nga matcha calendar. Ano ri imong departure date? For returning aklanon sa ngara. That means nga within 5 days. Kung magsobra ka sa within 5 days nga to, hindi ka ma-qualify. Need yung dayon ikaw RT-PCR. So, kinangan ibutang date of departure, date of arrival. Kung nagpinoril ka, kasayad ako or iba, doon do ginaobra, hay makita mo gihapon sa imo nga ticket. Kung wala nagka-confirm mo sa imong ticket nga back and forth nga to, hindi ka ma-qualify as returning aklanon. And then of course kinahanglan may una nga nakakuan nga kinahanglan i-input nimo imo nga address sa barangay because nga kinahanglan sa contact tracing doon ron. Ro nahalinan nimong barangay and then ro imo nga barangay nga gina-adtunan. So yes Aklan siin ka ma-adto. Now may mga cases kami nga nakita namon ro mga barangay tanay what ay sa Kalibo. Siguro ginagamit ro Kalibo as jumping point kung hindi ginamon masayran. Kung ano-ano ang barangay ginabutang kung amat hay barangay ito sa Makato or New Washington. Tapos nakabutang poblasyon Kalibo rayon or nakabutang hay Kalibo pero iba't aro barangay nga nakabutang. Bukon kami certain kung may error gang or siguro ginapresume nanda nga mas madali sa Kalibo. Ginambay namon na bukon taron. So, mode of transportation dayon. I-click yung mode of transportation. Once you-click nimo, makita mo may una nga selection. So, land, sea, air, land and sea. Kung combination mo, land and air. Again, nag-depend mo sa imong ticket.
So kung ano yung ginabutang sa ticket karon. And then lastly, ro travel details, like for instance ro plate number it imong sakyan kung may daghang sakyan, ro trip nimo nga ticket, or do flight number nimo. And then you click on the type sa imong transport, like for instance kina private ron, government, or public. So i-click nimo. So public is public conveyance, like for instance anay nga AirAsia, PAL, or ano na. Private hay kung private plane ka, or government hay anat, let's say anay mga government agency nga mga aircraft kung may una, or anat military mismo, which is nakakuha sa government. Now iyan nakabutang ro government issued ID, mga IDs nga ra may imong selection, may drop down ron. May una nga government issued ID, sa bilog ron nga selection nga pwedeng gamiton. Passport nimo pwede man, driver's license, by the way ginapicturean mo na, or do UMID or Unified Multipurpose ID, or the Social Security System nga ID pwede, or PRC or Professional Regulation Commission nga ID pwede, or Postal ID issued 2015 onwards, kung umpisa 2015 onwards pwede imaw, or tax identification number. Kinahanglan nga picturean imo ron. And then once nga picturean, butangan ID number. So of course may ID number kita. I-type nimo ra ID number, and then nakabutang iya nga choose file. May una ka nga button. Kung i-click mo ra choose file, maadto imo sa imo nga internal nga kuan it imong cellphone, at pilion nimo ra picture nga ginpicturean nimo ra tong ID nga to. And then i-click nimo ra to para i-attach imo. The same sa RT-PCR result. Choose file nimo, maadto imo sa system nimo, sa imo nga gallery, usuyo nimo re katos gallery ro imong picture ang RT-PCR result nimo, and make sure nga ro RT-PCR result nimo hay halin sa valid nga laboratory. By the way, AirAsia nga in-offered AirAsia is bukon ta imaw it valid for Aklan, dahil bukon imaw it nga recognized. Do AirAsia kasayad ako may una ang ginapilit ro iba karon nga magbuman na kamit kuan sa AirAsia, bukon imaw ro RT-PCR nagyapon do gina bato ni Daklan, wata kita gamit it antigen. So whether anay Red Cross ron nga saliva nga RT-PCR, or nasopharyngeal, or sa ilong nga RT-PCR nga usually ginagamit, doon man ang daywa ro valid. And then other optional documents are mga documents nga kinahanglan nga ginapasa, like for instance mga travel details. Di kara mo sa choose file, i-click man imaw, then maadton man mo sa internal nimo. And then once nga gin-click mo nga I am human nga ra, of course sundon mo ang roa nga captcha. So captcha nga ra naga-make sure nga bukon ka it nga bukod automated do pag-input. Ag-click ro submit. After ma-click ro submit, wait for 24 to 12 hours. Bukod it padalian na 24 to 12 hours. Again, bisan nga ni sa mga hospitals makaron do, especially sa government hospitals nga daghan naton mga pasyente, when we get accidental mga accidents, cases of accidents, naghambal ta mga hospitals, we have no emergencies anymore. So that means nga bukon it padalian da. So nagdali-dali kating dumayagan kiting una sa port or sa airport without applying rokuan, hindi ka mo mag demand nga dapat may una ang result, dahil hindi ni mo madali-dali gina-analyze pa. Bukod niyang ikaw ro nag-apply ka ron, i-imagine mo ro nga volume kung pila ka mo nag-apply. Let's just say nga minimum nga imaw it nga 30. Pilang ka documents per person don nga gina-check. Madali man ginatan-aw man ro document, pero bukod ta ron. They look at the documents, and then andang i-check ron kung tawgan panandaron, either DOH or kung ano ro ginatawgan nanda, para ma-validate nga ro yun nga document ginpasa nimo hay tama imaw. Or mga, for example, for APOR, for essential travel, gina-check nanda documents kung ro travel order mismo nga hay base manufacturer kita kung siin una sa mga sa recto sino na. So gina-make sure doon nga ro mga documents karon hay valid doon. Agud hindi malusutan ro Aklan, sa makaron bukon gid mataas ro kan cases iya sa Aklan in comparison sa other cities. So nga hindi kita mag-expect nga madali ro proseso.
again, it's between 12 to 24 hours. And then click to submit, and then wait for it. So that's it, basically. Ito aton nga tutorial para di kara. This video will serve as a guide aton nga paggamit i QR code s-pass.ph QR code naton. So thank you for watching. See you sa next yung mga videos. By the way, magamit lang sa mga sa mga cyclists, especially nga nagatabo kita, like for instance, mahalin kita iya sa nga Panay, matabo kita Bacolod, and then sa Bacolod matabo kita pa from Occidental to Oriental, then you will need s-pass.ph. So thank you for watching.